عليكم يا حبيب الله السلام عليكم يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dari sini terus ke arah belakang kan masa Rasulullah jemaah. khutbah itu Yang tiang ini tiang. এটাই 174. Bangunan Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Terus ke belakang semua ada tandanya রাসূল sampai ke arah সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম rumah Rasulullah. জায়গায় জায়গায় বসে Iya, খুতবা দিত সেই জায়গাটাই এইটা di mimbar. মিম্বার ইয়া আল্লাহ Usmani peninggalan dari kerajaan Turki yang dijadikan sebagai Masjid Nabawi. Kalau ini mimbar Rasulullah. এই সেই জায়গা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুতবা দিছিলেন